Okay, magandang Friday sa inyo mga kamaster. Manood tayo ng ito yung sikat na sikat ng 1980s. Ito yung Labong at ang bida rito ay si Sophie Marceau. So, pakinggan natin yung kanta at saka yung panoorin natin. Mahirap gamitin ito, parang ang sakit sa tenga. Pwede bang wala na ganito? Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if Teka lang, baka makalimutan ko. Itong si Sophie Marceau, ano pala siya dyan? 13 anyos lang nung kanyang gawin. Yung pelikulang yan. At yung ang theme song naman dun, yung ano nga yun? Ah, ah, nalimutan ko. Your Eyes, parang ganun. Tuloy natin. it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Patay, nakahuli. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Ika, kung ang pelikulang ito ay 1982 at si Sophie Marceau ay 13 years old lang, 11 pa lang ako nun. So, 2 taon yung yung difference namin eh. Ang alam ko eh. Anyway. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true. Feelings that on you. I feel something special about you.
Dreams are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality. I like to dream of you close to me. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. Okay, yan yung kantang Reality. At teka, panoorin natin yung ano, yung audition ni Sophie Marceau. Audition yan eh. Ewan ko sa lahat ng artista nung araw, ito yung gustong-gusto ko. Kahit naman ngayon, ano ba yun? Ay, audition nandun na oh. Ano lang to, sandali lang to. Panoorin lang natin. Hirap naman ng aking ano, mouse. Ano ba? This one, or this one? Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, et tu as quel âge? J'ai 13 ans. Il est quand? Tu es quand? Je suis née en 66, le 17 novembre. Bien. Et bien alors, je vais dire oui. Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé. T'as vu, il m'a regardé juste le jour où j'ai mon survêt. Oh, j'emmerde, je donnerais n'importe quoi pour essayer de pour n'importe quoi. Et s'ils voulaient nous inviter, ils nous auraient déjà invité. Géraldine et Caroline leur ont dit avant Noël, alors je pense. Ils sont derrière nous. T'es sûr? Bah, je te le dis. Je crois qu'il veut nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. Et si je ralentis encore, je m'arrête. Oh mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Hé, dis, Pénélope! T'arrêtes pas, je te dis. Oh, attendez-nous! Ça va? Ouais. Vous faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une bouée. Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Bah, ce soir, on a trop de mecs, alors si vous venez pas, Tu veux y aller, toi? peut-être, on verra. Appelez-moi ce soir sans faute, hein, parce qu'après ce sera... Ok, salut. Ah, ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. T'as vu Raoul, son blouson, et Jean-Pierre, ses yeux bleus. Ah, j'en étais sûre. Super mignon, vachement... Qu'est-ce que t'as? J'ai rien à me mettre. Mais si, il y a pas de sauf à droite, reste en place. Alors regarde vers ta droite, là. Regarde vers ta droite. Vers ta droite. Dans le profil, reviens doucement. Voilà. Continue, t'es dans le profil maintenant. Tourne complètement sur toi-même. Complètement. Okay. Bon. Voilà, reviens. Okay, baka nainip na kayo. So, yun lang muna at nag-aaral lang ako ng aking ano, OV Studio. So, naisip ko lang si Sophie Marceau. Kaya naisip kong ano siya. Kasi salamat. Ano, stop. Record.